आज्ञा आपण मानकर सुंदर भाବରେ प्रमाण करूछंती अभिन्न सुंदर अभिराम परमंश कले सत्य नारायण बोली ए चैनल शूटिंग होची कोन गीत कोन सम्राट ओलिया कथा कहू गिरी सत्य नारायण बोली बोली बाछी किए नाम देई थिला रे भाई रे अभिन्न सुंदर अभिराम कहिले इते ना होची सत्य नारायण नाटा किए तते देला के हां अच्छा सत्य नारायण नाटा काहे के दिया गला काहे के दियाला हां यारे 21 आउची तार नाटा के दिया आउची कोन दिया होची जा ना ना होची विष्णु अच्छा मां देखी तो आपा देइछन अच्छा कोन बे दियाला हां तो ना धरी राखी ओले दियाला हां नारायण ना दिया जे नारायण को डाकिया भाई सत्यनारायण डाकिबे पे हां ना आउ संसारटा हेउची मिथ्या ब्रह्म हेले सत्य सत्य नारायण नारायण हेउछंती सत्य रे सत्य थाउ हां हमें टिके द्वितीय पर्याय को जानतु नारायण 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 शब्द को व्युत्पत्ति कले कोन हबो कोन नराणां अयन नारायण नराणां बालक शब्दर सप्तमी एकवचन अच्छा नराणां नर मानकर अयन मार्ग नर मानकर मार्गदर्शक हेले नारायण नर मानकर जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले कोन कहिले कले दुर्लभ नर कोले बर कले दुर्लभ नर कलेबर नरक निस्तारण द्वार बस आमे समस्त हेले नर हां ताले नर मानकर मुक्तिर द्वार के नारायण सेही प्रभु नारायण नर मानकर अयन मार्गदर्शक से हेले नारायण यण आम मानकर मार्गदर्शक हेले प्रभु नारायण माने तथा जीव जगतर मार्गदर्शक हेले नारायण रे अच्छा बाबू रे ताहले नारायण नर मानकर एपटे बड़ भाई देखिबा जदि नर मानकर मार्गदर्शक हेले नारायण अच्छा भाई जदि नर मानकर मार्गदर्शक नारायण ताले नारायण होउचंती सत्य एपटे रखिले सत्य आउ नारायण बाम पटे सत्य जदि रहिला दक्षिण पार्श्व रे नारायण दक्षिण पार्श्व रे नारायण जदि रहिले एपटे हला सत्य ताले नर मानकर जदि मार्गदर्शक नारायण नर मानकर मार्गदर्शक नारायण को पाइबा को हेले बाम वर्ष को आसंतु पाइबे सत्य बुझिहेला हां नर मानकर मार्गदर्शक नारायण नारायण अयन नर मानकर मार्गदर्शक नारायण ताला नर मानकर मार्गदर्शक नारायण नारायण को पाइबा को हेले बाम वर्ष को जिबे सत्य सत्य ताले नारायण को पाइबा को हेले हां हमको दुईटा पथ दरकार को पथ प्रथम पथ सत्य सत्य कोन आ सत कहिया सत कोन हमर केते थोर फोन कोले कोठी हेलाडी ना आमे कटक रे ना ना तो मिछ कहू ना ना आमे कटक रे हां हरे माडुआ एठी धरा पगुजी सत्य हां सत्य कोन आज्ञा बड़ भाई आया सत्य कोन सत्य माने सत कथा कहि हां सत्य आया जगन्नाथ दास भागवत रे कहिले कोन कहिले कहले सत्य कहिबो नित्य तुंडे केबे हे नथिबो पासाने आउ केबे हे नथिबो हां सत्य कहिबो नित्य तुंडे केबे हे नथिबो पासाने वाह 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 जगन्नाथ दास भागवत रे प्रमाण कले जहा को परम शास्त्र कहउछंती ताला आज्ञा देखंतु कोनथु आमे काले सत्य कहिबा अच्छा अमूली भाई रे सत्य तू कहउछ सत्य कहउछ सत छडा मु गोटे मिछ छडा गोटे सत कहिबिनी मोरी बु पछे सत्य कहिलु ए
ଆମେ ପାଲା ବାଲା ସତ ସତ କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବେଳେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବସ୍ତାନୀଟି ଧରି ବହି ବସ୍ତାନୀ ଧରି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ ରେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଲମ କଲେ ପିଲାଟି କହୁଛି କେଡେ ଆଦରରେ ବହିଟିଏ ଧରି ଯାଉଛି ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବହି ବସ୍ତାନୀ ରଖି ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ ରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଥା ଅଛି ଆମେ କାଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଜୁଛନ୍ତି ପାଲାବାଲା ଗାଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସତ ପଥରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ କଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ କଣ କହିଲେ ପିଲାଟି କହୁଛି କହିଲା ହେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ନଥିଲା କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଟି ବହି ବସ୍ତାନୀ ରଖି କଣ କହିଲା ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଥିଲୁ କଣ କହିଲୁ ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି ସତ କହିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ କହିଲେ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଓ ସାଇ ମୋର ଧନ ଆଉ ଜନ ଲୋଡା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ମିଛ କହିଛେ ନା ବାବୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମରେ ପିଲା ବେଳେ ବୁଝି ପାରିଲୁନି ନାଇଁ ପ୍ରେୟାର କହିଲା ପ୍ରେୟାର ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ପିଲାଟି କହୁଛି ମୁଁ ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି ମରିବି ପଛେ ସତ କହିବି हे ठाकुरे हे साई हे जगन्नाथ हे परम ब्रह्म हे नारायण हे आदि शक्ति मते एतेके शक्ति दियंतु मु सत कहिबी मते एतेके सिखाओ मते एतेके शक्ति दियो एतेके मते सिखाओ मु एतेके चाहू जे केवल सत कहिबी आओ धन दरकार नहीं जन दरकार नहीं मोर किछि आवश्यकता नहीं अच्छा अमूली भाई रे पिलाटा बढ़िला परे ताकर धन दरकार ना नहीं स्कूल को केमिति जीवो देखिला मो संग भाई माने क्लास को जाउछन कहला बापा गोटे साइकिल दउना साइकिल टे आवश्यक पड़ला तापर पिलाटा आउ टिके बढ़िला जुबक अवस्था हैला बापा कॉलेज को समस्त बाइक नेकी जाउछथि गोटे बाइक हिरोंडा दउना बाइक आवश्यक हैला पिलाटा जते बेले पुनश्च आउ टिके वर्धित हैला पुणी आज्ञा तार धनर आवश्यकता पड़िला कोन पई ना बधुटी आनिला घर को पत्नीटी आनिला ताले बड़ भाई सेते बेले भी धनर आवश्यकता पड़िला अच्छा कोन धन प्रथम पर्याय रे हमर गगन भाई बासी नना महोदय कहूथिले धन अर्जन धर्म करी धर्म प्राप्ति ने रह अच्छा बाबू रे आमे समस्त धन रोजगार करूछन आज्ञा ताले प्रथम अवस्था रु चतुर्थ अवस्था पर्यंत धनर आवश्यकता मनुष्यर अछि जेते मना कले भी धनर आवश्यकता अछि धन नथिले किछि नाही धन नथिले आपन को केही चिन्हिबे ना किंतु जगन्नाथ दास कहिले कोन कहिले कहले धन अर्जन धर्म करी धर्म प्राप्ते नरहरि धन अर्जन करिबु जे धर्म करिबा पाई संसार भितरे ते जेते को दिन बंची छु धन रोजगार कर की मना कला को धन रोजगार करिबु को धन ना सुंदर भाव रे जने कवि आज्ञा ओडिया साहित्य आपनकर प्रमाण कले कले विद्या ओटोई महाधन बालके करो उपार्जन आउ बालके करो
বিদ্যা অটই মহাধন বালকে কর উপার্জন বিদ্যা বিদ্যা সে ধন বিদ্যা রূপক ধন। হুম আচ্ছা বড় ভাই তাহলে বিদ্যাটা কোন শেষ পর্যন্ত ଅଛି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ শেষ পর্যন্ত ଅଛି। ଅଛି ଅଛି মଣିষ বঞ্চিଥିବା ভিতরে শিক্ষা ଅଛି। কোন বিদ্যা? অষ্টাদশ বিদ্যা ভিতরে ও যেতে আজ্ঞা গচ্ছিত ଅଛି তাକୁ সারি দিଅନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। বাস মଣିষ মলা পর্যন্ত শিক্ষা ଅଛି। কথা কোউ শিক্ষা? কোউ শিক্ষা মানবিক শিক্ষা হ্যাঁ নাই। জগন্নাথ দাস কহিলে কলে মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান দেখি সন্তোষ ভগবান দেখি সন্তোষ ভগবান মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান এইটি মনুষ্য ভিতরে এমিতি জ্ঞান রহিবা দরকার হ্যাঁ হ্যাঁ সন্তোষ হেবে ভগবান ভগবান দেখিলে সন্তোষ ভগবান দেখিলে সন্তোষ হেবে। হ্যাঁ। আচ্ছা বাবুরে তাহলে অষ্টাদশ বিদ্যা ভিতরে ইয়ে বি গোটে বিদ্যা কোউ প্রকার বিদ্যা কেমিতিয়া বিদ্যা দরকার কলে মধুর বিনয় বচন অহম কহি তো শিব জন নামন অহিত তেণু আজ্ঞা মধুর 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 ভাষা কইবা ইয়ে গোটে বিদ্যা আজ্ঞା আজ্ঞା নাই। হ্যাঁ। এই বিদ্যাটা ଆମ নারী ମାନଙ୍କ পাখରେ যথেষ্ট অভ୍ୟାସ। বাবুরে কথা কহিবা সরଳ এমিতি মারিଥିବା যে হ্যাঁ তা জীবন সারা তার ସବୁ କିଛି ହଜମ ହଉଥିବ। বাস ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସରୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହିବା ସରୁ ଭିତରେ କେବେ କାହାର ଯେମିତି ଏମିତି କିଛି ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ହେ ହେ ଯେମିତି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ତା ଜୀବନ ସାରା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବନି ବାସ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିବ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ସରୁ ଚକୁଳି କଥା କୁହା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଥା କୁହନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ କେବେ ହେନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ କେବେ ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ ହଁ କେବେ ହେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ। ହଁ। ସତ କୁହନ୍ତୁ ସତ କହିକି କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ପଥକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ହଁ ତଥାପି ସତ କୁହନ୍ତୁ। ସତ ସତ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସରଳ କଥା କହି ତାକୁ ନେଇ ଖାଲରେ ପକେଇବି ତା ଗୋଡ ଉପରେ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଥୋଇବି ବା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦିବି ସମସ୍ତ ନିନ୍ଦା ଉପନିନ୍ଦା ଥୋଇବି ସେ ସତ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବୁ ହଁ ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସାର। ସାର୍ କେମିତି କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ। ହରେ ସତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ସତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଇଁ ସଂସାର ଅଛି। ହଁ ସତ୍ୟ କଣ ନା ବ୍ୟାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତନ୍ୟ ଆଦିତର ସ୍ୱାର୍ଥେ ସବିଜ୍ଞ ସ୍ୱରା କହିଲେ ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତନ୍ୟ ଆଦିତର ସ୍ୱାର୍ଥେ ସବିଜ୍ଞ ସ୍ୱରା ତେଜ ପରିମୃତଂ ଯଥା ବିନିମୟ ଯତ୍ରାତି ସ୍ୱର୍ଗ ମୃଷାଃ অন্নাশ্বেত নিরস্ত কুহকম সত্যং পরং ধীমহি। ব্যাস কলম কলে জন্মাদস্য যতন্নয়াদিতর সাথে সবিজ্ঞ স্বরাট তেজ বারিমৃদং যথা বিনিময় যত্র ত্রিসর্গ মূষা ধামনা শ্বেত নিরস্ত কুহকম সত্যং পরং ধীমহি। সত্য দ্বারা ধীমহি মহি বলন্তে পৃথিবী অছি রে তেণু আজ্ঞা সত্য পাই পৃথিবী সত্য সত্য পাই নাই ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ପ୍ରବାଦଟିଏ ଅଛି କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଜଳ ନଳ ଗ୍ରହ ରାଜ ତପନ ସତ୍ୟରେ କରୁଛି ବାସୁକି ଏବେ ଧରା ଧାରଣ ସତ୍ୟ ଯୋଗୁ ଜଳ ସତ୍ୟ ଯୋଗୁ ଅଗ୍ନି ସତ୍ୟ ଯୋଗୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୋଗୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତେଣୁ ହେ ମୋର ସଜ୍ଜନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ପଥ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରମାଣ କଲେ କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସତ ପଥଟା କଷ୍ଟ ହଉ সৎ 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 পথকু ধর হ্যাঁ। কলে সৎ যেবে হুয়ে সঙ্গ তুমর ভাব যেবে হুয়ে মহান উচ্চ ভাব যেবে হুয়ে মহান উচ্চ ভাব দেবে হুয়ে মহান উজ্জ্বল ভাব দেবে হুয়ে মহান উজ্জ্বল সৎ যেবে হুয়ে সঙ্গ তুমর ভাব যেবে হুয়ে মহান উচ্চ ভাব দেবে হুয়ে মহান উজ্জ্বল ভাব দেবে হুয়ে মহান উজ্জ্বল বিশ্ব দুয়ারে সাধনা তুমর হেবনি ব্যর্থ হেবনি ব্যর্থ হেবনি ব্যর্থ হেবনি ব্যর্থ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কহিলে সৎ যেবে হুয়ে সঙ্গ তুমর ভাব যেবে হুয়ে মহান উচ্চ মনীষর সঙ্গ কোন ভাই ননা কহুଥିଲେ সাধু সঙ্গ হ্যাঁ সৎসঙ্গ মিছ কহুଥିବ সাধু সঙ্গ করিব নাই নাই সে সঙ্গ কলে মূল্য কিছু নাই কলে সাঙ্গ কাহা সহিত হেব কার সহিত না ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র কহিলে হ্যাঁ। সৎ যেবে হুয়ে সঙ্গ তুমর আপন সঙ্গ হুଅନ୍ତୁ আপন সাথী হুଅନ୍ତୁ সৎ সহিত হুଅନ୍ତୁ আজ্ঞা আজ্ঞা যদি সৎকু সাথী হেবে যদি সৎকু সঙ্গ করিবে হ্যাঁ। তাহলে সংসার ভিতরে তুমি মহান হেব রে